Hello mga ka-amazing! So grabe kahagard akong beauty aning orasan no. Ato din siyang February 23. Nag-take ko og video kay gusto ko mag-vlog, mag-content pero di na ako ipagawas ako na lang siyang gi-voice over kay basin ma-follow niya ako sa akong gipangbuhian nga istorya nga video. Actually sad kay ko aning adlaw mga ka-amazing kay ana ko'y contingent gikan sa buog patulong sa ipil so nag-struggle jud mi ani sa finances kay wala gimi kwarta, wala mi support gikan sa LGU. So ako gitanan kauban sa akong mga kauban og kinabangay nga makabiyahe gid mi ani nga adlaw. So ako gid kay nakulbaan ako ani ba kay hapit na 3 PM kay mo man wala mong call time para makaapas mi sa 7 PM nga blocking sa ipil kay pagkaugma sa 24 contest naman gud siya. So mo ni napasalamat ko ni Kapitan Uming Bahada kay gipahulam gid sa kadam truck para masakyan sa mga props o mga bata. Pero kulangan bigid siya dahil si Kapitan Uming Bahada naghatag bigid siya og 3,000 nga cash assistance pangdugang daw sa mong pagkaon dito sa ipil. So ako na guna jud ko ni unsang panako ni pag-provide sa uban kulang kay asin lisod jud kay daghan kay ang bata, daghan king props, daghan king drums si karga. Pinapay mga staff o mga kauban ako ang choreographers. So kung gihimo ani kay mo koy naunaan nga ako'y friend nga driver og van og multi-cab taga Malanggas. Ako siyang gihangyo nga kung pwede ba mautang lang unta dayon pagkaugma lang ang bayad kay mangita abog og ikabayad para makabiyahe lang gid mi dili masayang among oras kay kaapas gid mi nga makaabot mi nga dili magabin-an sa ipil. So mauto nakabiyahe gid mi sa ipil ani nga adlaw. Pero ga-struggle ako una unsa ko nako pagbayad kay almost 30,000 gid ang amo ang expenses sa transportation pa lang. Tulo ka multi-cab, duha ka van, usa ka forward. Jugalisod jud ko ani nga adlaw. Gatod karon gid nga mga oras wala pa jud ko ikabayad ato. Nag-utang ang gihapon ko para lang gid mabayaran ang tanan. So nga ko lang ni lesson learned sa kuha nga yan jud ko patugatuga kung dili bitaw mo support ng LGU nga imong representahan. Ayaw kay nga nuluoy kaayo ka. Ikaw magbag-o sa tanan problema, tanan gastuon. Nya wala kay source, luoy jud kay ang ikaw ang mga bata. So salamat gyapon sa Ginoo no kay nakauli kami sa buog ani nga safe ang tanan. Although grabe ka kaisod og ako yun ning palingkamutan nga mabayaran ning mga expenses na mo nga ipangutang nako sa Sibog-Sibog Festival. Perting lisura gyud mo nang nag-post na lang ako sa Facebook kung kinsay maka sponsor na mo sa mong panginahanglanon dito sa transportation na mo sa buog to Ipil to buog sa amo ang pag-apil sa Sibog-Sibog Festival 2026. Grabe gid siya kaisod kasakit og kaguulan ni nga mga oras ug kaning adlaw ug until now. Pero wala ko'y choice na naman ko diri need na ko mulaban. At least kani nga pangitabo maghatag siya leksyon sa kuha nga puhon di na gid magpataka og nga ani nga mga kalabitang competition ug dili enough ang suporta ug ang kwarta kay grabe gid as in stress nga makatagam nga dili gyud masabtan. So daghang salamat gyapon ani sa tanan nagtabang kang Sir Lau, kang Sir Bahada ug sa uban pa nga ning hatag og tabang salamat jud kaayo. And then sa mga bata ug sa Western nga eskwelahan sa buog Western Mindanao Institute of Buog, thank you so much Sir Dario Ordiz.